Amo sa adto in first interviewer to kako kuan media amo na in RMN Zamboanga. So iaso nila ako paano malutas in problema sin pagtas in gasoline, what is the possible solution. So simple lang in answer ko. I did not expect na magbihad to in result sa sambungan sin kita kanila. So malingkat nagisingkatan malingkat in sa sambungan yadto. Although matawad day sabding nga mga ini nagkita sin video na buzzer, so di ta na yan ma-avoid yung mga yan, so di ta na tupanan gaman umatod na dya kita mas sanasadya kita mang uno man imbiutang nila comment yan to biyad to lang inhinan in first sa kuha na RMN way ko na monitor wang pila milyon sa in second uploader ini 32 million na siya biyawon views. So I do not know mga kaibanan vloggers ang nagkawasin ini video ko which is hinangan nila na memes in bang pila milyon ng views nila kasi di ko na maingat ini saggaon pahambok in mga vlogger kimawa si namin video siya to. So here it comes, nag-goes viral na siya through the vlogger. May mga media na pumunta da GMA, TV Patrol, News 5, PTB 11 at matawd pa yung nag-cover sin kwan, nag-asubukato, biyad tuya ini. So inambok kasi point dito amin kimusog, may talong na maingat siya biyahay ni. Aon na mga buzzer din dito at tinabya, bukon ba maraw inhimumungan. So instead na sumambong kita sinilalaungan nila to pius ko ha timeline ko in educational background. Amin kako. Pag post ko sin educational background ko, so namai din RMN, ini kawaon nila, copy-paste nila in kuan to in educational background. So pag kawasin RMN, here it comes, thanks to attorney Alman, no? So siya in naghinang kung baga history or narrative sim buhay ko yadto. Mang may taon gasoline boy, aon biyahay ni. So didto na limaggo in impact sin amin video yadto na kung palalong na basta-basta inyo nakabutang nga gasoline station niya on. Kumlaw di palang kandalong na biyahay sa sambungan niya. So in kami mga pamboys didto ma'am, in style na mo, labi awla paparan ko, bukon lang magpam in hinang ko. In hinangon ko ron, studyhon ko in price world market sin ini gasolina. Kasi in other station, especially the Caltex, Shell, in Petron, in basis in price yan, yun siya world market, bukon siya local market price. Ang kan na magyan kaywanan, maluhay lang na binihira kang mahal ka. Bukon in basis niya local market price, yad to world market. Bang tima sa world market, amin akaron na world market. So pag order nila yan magbalik, syempre mataas na yung price. So kawaon nila ito pang tapal, inuntong nila rin to ha first order nila. Kasi mindset sin tao, umasog mababa pa sa bini, ha? Bukon ka. May tira kang long na mahal ka. So yan to yung explanation niya. At ina-order nila rin tumaluhay, pag order nila next, syempre mahal ka na. So inuntong nila rin di, hikapang tapal nila na rin to. So yan to bang uning price sa world market, amo na lang yung akaroon nila bang uning real sin companies nila. Mabanos, mataw din proudly tawsog. Amin nag-great kako, at niya proud sila tod sin natin niya on tawsog. Gimua, amin kumbaga nag-viral, katilingkal Pilipinas sambil pa dukayng hula. Aon din mga pag-anon ta line agencies, which is pag goes viral sin video quad to at na famous na, mataw din nag-offer hinang, especially from Manila. Aon mga diak nila tao from Davao City kaya kadto pa station na mo ha Zamboanga ni pera nagmeeting bang kunok mawa nalong ko way ako man ayaw because in kalagyan tahinang. So inihinangon sin ako habihaon since mataw din opportunity si mood ini offer sin mga private companies on din mga line agencies kitaon ko lang din doon in atin pang lifetime which is aon kasi offer mga 2 to 3 years lang way na. So kawaon lang ko for the sake of your popularity. Parang bihad to. So in kako, kitaon ta since mataw din offer bang aming pang lifetime misan mababaing gadji. Bukod naman isab kita ni Chusi. So bang kita ni Chusi nakakitaan sinta wala ko na ako na gasoline station. Na way pagkumlaw di way pagkatan bang kori mag-usa tap. Way rong gumadji kay mga bay. Para bihaon natin yari tarayan ni katapok na. Gumawa naman yan siya. So abangan na lang sin kamo. In first kasaynan ko yan contract amo na in wish ko lang. So wayron pa yan ni ere
So yan, naubos na yung shoot na mo. Alhamdulillah kahapon from Zamboanga, miyari pasug, nag-shoot kami. So wayron na ako nagkaywa, way na ako naghibok, sinyari ako lupasog. So shout out na lang ha, Barangay Captain Sinastoria. Hello sir, Assalamualaikum kay Murunhan na direct na muna ini. Ini nano ito yung pilaray sab kami tao, ako rin nag-shoot. Mga tulong ko mga own artista makad. So maybe I should coordinate with the local government units para on sub security. Para kala maghapin kanila biyad to ini na ako'y mataksil. So biyaon, since isa-isa ko rin sab na wayroon naman sab kimidnap ka kuini usog, no? So kami na lang yung nag-shoot din di iba ni Rush TV yan ni Captain Rush TV siya na lang yung nag-shoot ka ako.